भाज मत खोज ए जो भाज गाधे आस्तिल बोधे ना नहीं जाओ 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 तुम आगे गाधे पड़ आ मोर तो नित्य कर्म अछि मु मत सब दिन साला आलिया साजिबे जाओ 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 तुम गाधे पड़ जा मु एटे गाधेबे तू बसी देखिबो ओ भाउज तुम बुझी पारन अरे माने मु कहे कथा माने पिला दिन तो मोर गोटे झियो पिला पड़े दूध नहीं नहीं खटिट खटिट माने सम्मानटा रही जाई बुझी पाछन तो जेहेतु लेडीज फर्स्ट काकना पिला दिन हम पढ़ी आछु बडदे सान कम दे सजई लेख सेमती झियो तुंगास तो लेडीज फर्स्ट ना तो तुम आगे जाई गाधी पड़ तापर मु नित्य कर्म सारिबी बुझी पाछ होय रे बाड़ी पसा अपरंतिया शीघ्र पळा एठू तू गल्ला परे मोठी तू एठी पानी सारिबू तू सेतरे पछ धोइबू मु सेतरे गाधेबी शीघ्र पळा हेटी भाउज मु भल्ले कहि देछु कथा त बागे सके कर मु तुमको गोटे सम्मान दे कथा त कहबी तापर तुम मो मुंड पर चढ़िबो हां आ खंडा भलिया कथा त कोन करछ हां मु किछि बुझी पान एटा को का बोपा नै ना कोन समति को समति गाधेबी आ तुम बोपा जेमति डोजन लगे के एमति खोली की माटी थोइदिला सेमति कथा त करछ हां तमे गाधेबो मु गाधेबी मु माटे पळि आ तुम कथा त को चढ़िबी सॉरी सॉरी बुझी पालिनी एटा सम्मान थिला बुझी पालिनी भाउज मते सम्मान देला ना बेसम्मान कला छाड़ समित तो कर जा भाग्य थिला हैला गाथाओ 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 अपर्त्या ए अपर्त्या अपर्त्या ए सुदामर हां ए अपर्त्या को देखि कि हां से झाड़ा जाउतला ना कोन देखि छी कोन हैला कि कोन आउ हबो अरे तार मानसिक पूरण भाई नना आसी घरे बसचंदी देखला से टका कुआडे गलनी म त कुआडे खोजिबी अरे अभिशाप्त जीवनटा तार देख कोड थिबो तू जा कहलु ठीक ये सोळाटा को जन्म देइकरी मनीष पूरा नाम नेला हां कौन करी ता मानसिक पूर्ण करू करू मो मानसांक अंक पूरा भूल हो गला जाई देखे कुआडे गला अपर्त्या ए अपर्त्या भिडी जो को धोइ जोइ जाउछ का घरे बैठल ना कोन भी अबे ना का को गुटे नुआ माल आइछि को कहू बे अबे कोडी आइछि हे देखुनु रूपसी तेले हसी इच्छारे जळेलो सरग ससी रूपसी तेले हसी इच्छारे जळेलो सरग ससी देखि जीन्स छोटा बे मालटा पूरा कस होई बे आयो रे मां अरे से तो भाऊ जब ताको एमती कोडा नजर कोन ताउछु हां सब तू जो माला ती भाग जो को नजर करूछु ए सोळा समस्त को स्त्री सिना हम भाऊ जब तबे कोन हम स्त्री भी कोन हबो कहनु से भाऊ जब कि जाने हम कथा टिके बुझित ना नहीं अच्छा नव मिस्त्री घर कोठी कहबे कि नव मिस्त्री कहूँ तुम एमती सीधा जीव सीधा जाकि डाहान को जाकि बाँ पटू गला गोटे छक्की पड़ो छक्की गला पर से गोटे बाँ पटू जाकि 3 नंबर घर जोटा पड़े से हूँ आम घर तम घर नुह नव मिस्त्री नव मिस्त्री नव हाँ से 3टा गली देकी आर पट घर गोटे चाल घर पड़े से गोटे छतरिया बुढ़ा बही ताकू पचार से खराब नजर चाहे से गला बेलू बाँ पटू जाकि डाहान पटू जो घरटा पड़े से हूँ नव मिस्त्री घर ना 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 आपण गोटे काम करंतु टिके पछू फेरी जिवे से बाक पाखरे गोटे आंब गछ पाइबो से आंब गछ पर टिके बंकी से साइड रे तो नलिया को ठाटा तथा भी बहुत बाट हो जाउची ताले गोटे काम कर मते गाड़ी रे बसै दियो मु तुमको नहीं छाड़ दे कौन छाड़ दे मो तुम तू देखनु मु आगरटा कौन आग देखि मो कौन मु देखि ना कौन अरे कौन छला सुनाटा दैतलु काली आइजो रंगटा देजु अबे मु को छाड़ देबी जान तुम नहीं मु नहीं छाड़ देबी तो सिटी काम करता हां कौन चल चिठी
ବାପା ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ମାନେ ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ତ ତୋର ମାନସିକ ପାଇଁ ସେପଟେ ନନା ଆସିକି ଘରେ ବସିଲେଣି, ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ? ବାପା ତମେ ଯାଉନ ସେ ନନା କହିଠି ଯୋଉ ମାନସିକଟା ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ହବନି? ଏଟା କ'ଣ ତୋ ମନକୁ ଫାଜିଲେବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ବାପା ତମେ ବୁଝୁନ ସେଠି ମାନସିକଟା ପୂରଣ କଲା ବେଳକୁ ଏଠି ମହାଳୟଟାକୁ ଏସବୁ ଦେବାଳିଆ ନେଇକି ପଳେଇବେ, ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟା ଅଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତମେ ଯାଉନ। ରାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କହିଲେ? ସେ ଝିଅ ଛୁଆଟା ଅଛି ତ ସେଠି ମେଣ୍ଟେନ୍ କର। ମେଣ୍ଟେନ ଇଂଲିଶ ମୋଡ଼ି ହଉଛୁ ମୋ ଆଗରେ। ଆରେ ଦଶମ ପ୍ରା 6 ଥର ତୁ ଫେଲ୍ ହେଇଛୁ। ଭଦ୍ର କୁଳାଙ୍ଗାର ଦିଟା ମୋ ପୁଅକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଏଇ ଅନେଇଛୁ କ'ଣ? ଇଏ ଗୋଟେ ଅତି ବେକାରିଆ ଲୋକ, ତମେ ଚାଲ ଆମର ଚାଲ, ମୁଁ ବାଟ ଦେଖେଇଦେବି। ମୋ ସାର୍ ଚାଲ। ରୁହ ମୁଁ କହିସାରି। ଶୁଣ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବାପା ନୁହେଁ, ଇଏ ମୋତେ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା, କହିଲା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ବାପା ଡାକିବି। ମୁଁ ଖାଲି ସେଇ ଯୁଗରୁ ବାପା ଡାକିବି, ପାଗଳ ଚୋଟା ଇଏ ବାପା ନୁହେଁ। ମୋ ନାଁରେ କ'ଣ ଗପୁଛୁ? ବାପା ମୋ କଥା ବାପା ମୋ କଥା ମୁଁ ବାପା ଦେଖେଇବି। ଚାଲ ମୋ ସାର୍। ମଉସା ଯୋଉ ନବ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଘରଟା କୋଉଠି? ନବ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଘରଟା ଭାଇ ଏଇଟା? ଏମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ସେ ଆଗରେ କୋଉଠି? ଏମାନଙ୍କ କଥା ତୁ ଜମା ଶୁଣ ନା। ଏ ତିନିଟା ଚାଲ ଦେଖା ହୁଅ କହୁଥିଲି, ତାପରେ ମତେ ଚିହ୍ନିବ। ହେ ଗଲ ଗଲ ହେଇ ଗଲୁ ଉଠୁଚିରେ ପଣ୍ଡିତ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଖୋଲୁଛି ସରିଲେ ଗୀତଟା ସରିଲେ ଖୋଲେ। ଏ ସଲ ସଲ ଡଣ୍ଡିକିରି ଗଲ ଗଲ ହେଇ ଖୋଲି ଗଲା ବାଇନା। ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଭଲ କି ଦେଖ। ହଁ ଦେଖୁଛି। ଦେଖୁଛି ପୁଅ ବୋଧେ? ହଁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ତ ପୁଅ ଆଉ। ଫିମ୍ପି ମାଡ଼ିଗଲାଣି ବୁଝିଲ ଜଜ ମାନେ। ଆଜ୍ଞା হ্যাঁ ইয়ে ফিম্পি মারিগলানি এ জাতকরে মো কিছু লেখা তো দেখা যাও না মু কইবি কোন বুঝিল যদ মানে ইয়ে আর টিকে গলু দোষ রହୁଛି শুন আর টিকে মার্জনা করিয়া পড়িব দোষা দোষ রହୁଛି আচ্ছা চুটি ফুটিয়ার কোটি যাচিতল কি? ହଁ ସେଇ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ପାଖରେ ଚୁଟିଟା ଯାଚିଥିଲି। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ଯାଚିଥିଲି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଉ? ମତେ କାହିଁ ରଖୁଥିଲ? ମତେ ତ ଷଣ୍ଢ କରି ଯାଚି ଦେଇଥାନ୍ତ ମୋ ହାତ ଚୁପ୍ କର। ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ କୋଉଠି? ପଣ୍ଡିତ ଆପଣ କହିଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହଁ ସେଇ ତ ହଉଛି କଥା। ମୁଁ କଣଟା କରିବି ମୁଣ୍ଡରେ ତ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ପଶୁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖୁଛି କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛି କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛୁ? ଆରେ ମୁଁ କଣଟା କରିବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖୁଛି। ଏ ବାବା ଏଇ ଏଇଠି ବସିଲି। ଆଜ୍ଞା କାଳ କାଳ ଖରା ବେଳ ଟେକି ଧର ଷଣ୍ଢ ଷଣ୍ଢ ଚୁଳ ନମ୍ବର 1 ନନା ଏକାଥରେ ଚଡ୍ଡି ମାରିଦେବେ ପୁରା। ଆସନ୍ତି ମାନେ ଏକାଥରକର ପୁଷ୍କରାଟା ଛଡ଼େଇକି ଯିବେ ନା ଆଉ। କ'ଣ କହିଲୁ ଏଠି କି ଫାଜିଲେମି କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ? ଏଠି କିଏ ମରିଛି ନା କ'ଣ? ଖାଲି ତ ଏଇ କଥାରୁ ରାଗିବେ ମଉସା ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କୁହେ ନାହିଁ। ଯା ଯା ଧନ ଉଠ 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 ବୁଝିଲ ଯଜ ମାନେ ଆର ପୁରା ଦୋଷ ମାର୍ଜନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଇଏ ଗୋଟା ଦିନେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବ ପାଟିରେ ନଡ଼ା ଦେଇକି ପୁଣି ଭିକ ମାଗିବ ନା କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହା ସହିତ କରିବାର ନାହିଁ। ପୁଣି ଏ ଗାଁରେ ନୁହଁ ଆର ଗାଁରେ ହେଲା। ଆଉ ଶୁଣ ଗୋଟା ଦିନ ବିଛୁଆତି ଗଛ ସହିତ ବାହାଘର କରିଦେଲେ ଆଉ ଗଲୁ ମରିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କ୍ଲାଇମାକ୍ସଟା ବାକି ରହିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କଲେ ବାହାରିବ ଆଉ। ଆଉ ମୋର ଖାଲି ଏତିକି ଖାଲି କର ମୁଁ ଟିକେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର ମୁଁ କେମିତି ରହିବି। ଆର ମୁଁ ପୁରା ମାର୍ଜନା କରିକି ଯିବି ହେଲା। ସବୁ ଦୋଷ କାଟିଦେବି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଦୋଷ କାଟିଦେବି। ଚାଲ ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ ଜଟ ବଢ଼ିଗଲାଣି। अरे साला भिखारी तो कान मुंडा को देवी साला बेहोश कर देवी चिंचू भिखारी का कहूँ हा काली ठुबारा भिक मागिबू आ भिखारी कहले बाधी होउची अबे मु कोन भिक मागी मु किछि बुझि पारनै से बामुने गोटे कथा कहि दे पले तमे ता कथा पार जेबजो हैं मु किछि बुझि पारनै आ सी सोला मो ग्रह काटुची ना मते धर्षण करछि मु किछि बुझि पारनै सोला पर गां रे से पर जई गां रे मु दि चारटा मते जियो को भल पाइछि ताको सहित केते गुडे संपर्क करछि मु तांग घर भिक मागी से मते खम पाइबे सब इज्जत मते रहइबो नहीं तो भी कोई कौन लाभ जे तू बापा कहलानी बुढ़ा खाली किए देखे हम मो कथा सुन
ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯିବୁ ନା ଯିବି ଯେ ହେଲେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ କଣ୍ଡିସନ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶଳା କଳେ ପଡ଼ିଛି ଭାଲି ଯିଏ ପେଲୁଛି ପେଲୁ ଆଉ ହଁ ମୁଁ ଦେବି ମୁଁ ଭାଇ ଆଜି? ଗୋଟେ ପାର୍ଟଟେ ଦେବି ଗୋଟେ ପେଟି ଦେବି ତୋତେ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଥର ଯିବି ଆଉ। ତୁ ଟିକେ ଯାଇ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହବୁ ଟିକେ ହେଲେ ତୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରହିବୁ। ଏମିତି ହାତଟା ଦେଖେଇ ଦବୁ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ଟକିନି ଗଳେଇ ପକେଇବି। ଓ ଚାଲ ତୁ ଟିକେ ଯାଇ ଠିଆ ହବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲ আবে সড়া তু সড়াটা ভিক্ষাটা না সড়া সেদিন কোন মতো ভুল রাস্তা দেখছিল ততে সড়া দৌছি কোটে গলা সে ডাঙ্গ খড়া বাড়ি পোষা সড়া গলা কুয়াড়ে আজ যদি মো হাতরে পড়থান্তে না ছিচি দেইথান্তি সড়া ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦିନକେ ମୋ ପୁଅର ସବୁ ଦୋଷ କଟିଗଲା। ଫାଶୀରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା ନା। ସେମିତି କଣ ଫାଜିଲାମି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ମୋ ପୁଅ ଏମିତି କଣ କରିଛି କି ଜାନକାରୀ କେସ୍ କରିଛି ନା ଚୋରି ନାରୀ କରିଛି? ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଚଢୁଛ। ଗପ ଘାଣ୍ଟି ଗୋଟେ हो तो मैंने तब कहीं सेमती हो तुम बरजाती सहित झगड़ा कर सब मद पद पीते बाडाबाड़ी करेंगे ये बाहागटा इपटा ना झगड़ा इपटा कहीं नना से बेकारिया कथा गुड़ा कौच कहल ये बाप पुओ दी जन जो भाया मद कौन बिस्कुट तो मिलनी ओ सी तुम मद पद नदे तुम मद पिला भाई आक्टिंग करूँ मन को गला झुल अभिनय गोटा कर ये कौन भावुच गोटे सुटिंग होचे से भाया ए दियो गोटे बिछुआती टंका आइल मु हाथ गंठी पकाए दियो माण जल्दी बिछुआती पत्र हाथ गंठ पड़ब ओम बापा ओहो काय के तू हाथ से खुजुरु बुजुरु करछु बापा हाथ गलु होउची ओ गलु दोष कटि जीव कोन गलु तो कटि जीव जेतल मो डान तोटा काम कोन नथिबो मु से तू हाथ लगाई देबी नै ओ तमे हाथ लगाइबो तमर बयस बड़ होई जाउ अछि आहा बापा बापा आज तमे एति गेले गलु मार देई थाओ बापा मो कोता सुनो मु गलु मारी पाले बहु ए भगवान बुझल दादा माने आ से बाहला बेलू समस्त एमती भे भेकी अड्डी पकाते जमी झील शाशुघर गला बेलू सेमती पुओ मैंने जी जार बाहागर न हो बिछुआती गछ पाखे से सेमती कांदती भे भेकिना शुण दादा माने बाहागर ए संपूर्ण सैला है एबे उठिबा आरंभ करवा हाँ बुझिलु धन तो बाहर आसी आज पूरा फिटी गला जो पांतिर थला से आज पूरा खोली गला शुणु शुण सियाड़ शुणु यही पूरा दक्षिण मुआ सीधा जीवु कुआर जीवु दक्षिण मुआ पूरा सीधा जीवु जीए पड़िबो से ही हबो तो माइकिना हां की हां बापा किछि जाउची हां हां मुसी कॉलेज लेके जाउची हां र एटा तो मुंडा जा एक कमा का पछु बाने बने
ଆଉ କେତେ ବାଟ ଏମିତି ଚାଲିକି ଯିବ ଯେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନନା କହିଥିଲା ଦକ୍ଷିଣରେ ମାରିକି ଯା, ଦକ୍ଷିଣରେ ଯାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆଉ ମା କେତେ ଜୋରେ ବାଜିଲା। ତ ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖେଇବି ବୋଲି। ଏଇଟା ବା ଅଧାଟା ଆକୁ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବି ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ। ନା 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 ନନା କହିଛି ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜତିପାଟ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥିବ ନା, ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ତା ଦେହରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ନହେଲେ ଇଏ କାହିଁ ମୋତେ ଦେଖାଦେଲା। ଓ ହଉ ସିଏ ଅଧା ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୋ ପାଖକୁ ଆଇଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା କରିଦେବି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ହାତ ଛଡ଼ା କରି ମୋତେ ଆଉ ମିଳିବନି। ନନା କହିଛି ମାନେ ଏଇ ଯେ ରାଗ ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ମନର ମଇନା। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି। ଇଏ ନନା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାନି? ଓହୋ ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତଟା ହଉଛୁ? ତା ବାହାର ଆସି ଆଜି ଫିଟିଛି ମାନେ ଆଜି ସେ ଯୋଉଠି ହେଲେ ଉଠେଇବ, ତୁ କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛୁ? ଅତି ଗୋଟେ ଯେମିତି ତୋର ବାହାଘର। ଆଚ୍ଛା ଦଜ ମାନେ ତମେ ଖୁସି ତ? ହଁ ମୁଁ ଖୁସି ମାନେ ମୋ ପୁଅର ଆଜି ବାହାର ଆସି ଖୋଲି ଯାଇଛି, ତା ଗ୍ରହ କଟି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଖୁସି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ମୁଁ। ବାପା ମୁଁ ଆସିଗଲି। ଆରେ আর তো দক্ষিণ শেষে এইগুটাকে মিললা। ଦେଖ ନନା ଦକ୍ଷିଣରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ପାଇଲିନି, କେବଳ ଏଇ ଦକ୍ଷିଣୀ ଖାଚିଟା ପାଇଲି। ମୋ କଥା ଶୁଣ ନନା, ଆସୁ ତମର ବାହାଘରଟା କରିଦିଅ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଏଇଠି ଇଏ ବି ହାତ ଚଢ଼ା ହେଇଯିବ, ପୁଣି ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିରେ ଭାଉଜ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା। ଭାଉଜଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ମୁଖଟା ସତେ କି ବୋଉ ଆଣିଛି ମାମୁଁ ଘରୁ ଉଖଡ଼ା। ହଇଓ ନନା, ପୁଅର ଗ୍ରହ କଟିଲା ନା ଗ୍ରହ ନେଇକିରି ଆସିଲା? ଇଏ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ଗାଁ ଦାଟରେ ବାଟ ଚାଲି ପାରିବି ତ? ନହେଲେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଚାଲିଯିବ। ଚୁପ୍, ଟ୍ରାଜେଡି ସିନରେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚ ମାରୁଛୁ ଗବ ଗାଣ୍ଡୁ। ଓହୋ ତମେ ଦିଟା କାହିଁ ପାଟି କରୁଛ କହିଲ? ଆରେ ଆଜିକାଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଲାଣି। ଆରେ ଭାରତ ସରକାର এইଭଳି ବାହାଘରକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଲାଣି, ଆମେ କାହିଁ ବିରୋଧ କରିବା? ଆରେ ସିଏ ତାର କିଳାକୁ ସିଏ ସମ୍ଭାଳିବନି, ଆରେ ତମ କିଳାକୁ ତମେ ସମ୍ଭାଳ। ଆଇଲା ଆଲ ପୁଅ ଆସ ଆସ, ମୁଁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦିଏ। ଆସ ଆସ ଆସ, ମୋର ପୁଣି କାଲି 10 କର୍ମ ଅଛି। ଆସ ବାପା 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 ଆମ ସିଆଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ପୁଅର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ନେଇକି ଘରକୁ ଯାଅ। ଏ ଶୁଣ, ଏଇ ଖଟଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ସଜେଇବ ହେଲା, ପୁରା ରଜନୀଗନ୍ଧା କରିଦେଇଥିବ। ଆଉ ଶୁଣ, ଖଟରେ ଟିକେ ତେଲ ଫେଲ ଭଲସେ ଦେବ, କ'ଣ କାଁ ଯେମିତି ନ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ଖଟ ଥନ ଅଛି? ନାଇଁ ନନା ମୋ ତ ଖଟ ନାହିଁ, ବାପାଙ୍କ ଖଟଟା ଅଛି। ହଁ ବାପାଙ୍କ ଖଟ ଚଳେଇବ। ଆରେ ବାପାଙ୍କ ଖଟ କିଏ, ତମ ଖଟ କିଏ? ବାପା ଆଜି ଆଉଛି ଖଟରେ ଶୋଇବନି, ଏଥର ତମେ ଶୋଇବ ହେଲା। ବାପା ଟିକେ ସାଇଟ୍ ହୁଅ ନା। ଆଉ তুমি ଯାଉ 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 আসଛୁ। ମୁଁ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି, ତମ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ଏଇଠୁ ହେଲା। ହଉ ଜଜମାନେ, ଏବେ ମୋ ପାଉଣାଟା ଦିଅ, ମାନେ ଦକ୍ଷିଣାଟା ଦିଅ। ଦକ୍ଷିଣା? ହଁ। କେତେ କେତେ ଦକ୍ଷିଣା? ଏ 5000 ହେଲା ଆଜ୍ଞା। 5000 ହେଲା? ବାଳଟା ହେଲା ନା, ଗୋଟେ ବାଳ କାର୍ଯ୍ୟଟେ କରିଦେଲୁ ତ। ବାଳ ନନା ଛତର। ଆରେ ଶଳା ଶଳା, ମୁଁ ତା ପୁଅଟାକୁ ଭାବୁଥିଲି ଅପର୍ତ୍ତିଆ, ଏ ଶଳା ତା ବୋପାଟା ଅପର୍ତ୍ତିଆ। ଆରେ ଶଳା, ଆରେ ତୋ ପୁଅର ଏତେ ପୂଜାପାଠ କଲି, ଶଳା ଦକ୍ଷିଣୀକୁ ପଠେଇଲି, ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣୀ ଛେଳି ନେଇକି ଆସି ବାହାରିଲା, ତୁ ଶଳା ମୋ ଦକ୍ଷିଣା ଦବୁନୁ? ଆରେ ଶଳା ତତେ ଭଲ ମଙ୍ଗଳ ହବ ନାହିଁ ରେ ଶଳା, ଭଲ ମଙ୍ଗଳ ହବନି। ତୁ ଶଳା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ମରିବୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପୋଡ଼ା ହବୁ। ଶଳା ଶଳା, ମୁଁ ପୂର୍ବରେ ହୋମ କରିବି, 10 କର୍ମ କରିବି, ପଶ୍ଚିମରେ ଆସି ପୁଣି ଛିଡ଼ା ହେବି। ଆରେ ଶଳା, ତତେ ଶଳା ଧର୍ମ ସହିବ ନାହିଁ ରେ, ଧର୍ମ ସହିବ ନାହିଁ। ଶଳା ଅପର୍ତ୍ତିଆ।